बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुसीं दे पे झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ और प्रोग्राम जनाब वसेब दे हालात घिन के हाज़िर खिदमत और वादा क्या है दसेने तो कोई प्रोग्राम दे जी भाईजान ये दसेसो कि हुकूमत ने जिहड़े वादे कीते आवाम दे नाल वो कितने क वादे ने जिहड़े पूरे थे? एक वादा नहीं पूरा होया बल्कि ज़्यादा नुकसान ही होना पिया और बकायदा हुकूमत क्या कर्जदार हो सी गरीब आदमी उस तो ज़्यादा कर्जदार होंदा वैंदा तुसें फुल विचेंदे बैठे हुए कितने दिहाड़ी ते कमा गिंदे वे? पहले शुक्र अलहमदुलिल्लाह 500 700 लाभ पमदा है। हुण तो ये हाल है फ्लैटां बंद हैं, हर शह बंद है। साडा ये हाल है भी असां केड़ा ना माल दे पैसे नहीं पूरे कर सकते। लॉकडाउन दे नाल तुहाडे उत्ते भी कोई असर पिया? लॉकडाउन दे साडे ज़्यादा असर भी है। अच्छा, जो गरीब आ ताजी रोजी करने वाले हैं, एक गाहक ना आवे तो काम खराब है साडा, माल कच्चा है उस टाइम झाड़ वेंदा है। हुकूमत को ये मौके ते क्या पैगाम देसो? हुकूमत नहीं हो कर पैगाम देसो मेहरबानी करे कोई खुशहाली लावे, तो मेहरबानी करे कोई कारोबार नजरा खोले, साडा ही कारोबार गरीब आदमी का चमके। यानी इंदे नाल तुहाडा हुण रोजगार कह नहीं चलता पिया, घर दे वसाइल नहीं चल सकते क्योंकि मतलब है कि कितनी की दिहाड़ी डेली दी तुसां कमा गिंदे हो इस टाइम? साईं इस टाइम तक मैं समझो 300 400 500 पकड़ सकते हैं, पहले 700 800 1000 पकड़ सकते आते। कितने बाल हैं? 8 बाल हैं। मकान अपने या किराए दा है? मकान किराया दा है, किराया बड़ा मुश्किल है, 8 महीने का किराया देना है। जी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जी नाज़रीन। तो गुफ्तगू सुनवाई एक मजदूर शख्स की जो सारी दीवार मेहनत करिंदा है और मेहनत करने तो बाद वो किहड़े मसाइल दे विच उलझा है और कितनी मुश्किलात दा सामने प्रोग्राम तुहाडे वास्ते घेर के आए हैं। वादा हुकूमत ने क्या वादे किए आवाम दे नाल और आवाम दे क्या मसाइल हैं जानते हैं शहरियों के कोलों। जी भाईजान दसेसो कि हुकूमत ने जिहड़े वादे किए सरायकी वसेब दे रमण वाले लोगों नाल केड़ा वादा जिहड़ा पूरा किया? भाईजान हुकूमत ने एक वादा ही पूरा नहीं किया, गरीब बतू ज़्यादा तंग थी गए, रोटी मंगन तो हम मजबूर थी गए। तुसा क्या काम करे दे? मैं सर एक अखबार बेचने वाला इंसान हाँ, मेरे 5 बाल हैं, किराए का मकान है। भाईजान अगे मैं बड़ा खुशहाल हाँ, मैं जड़न दी हुकूमत आई है इसने तो सारा तमाम पाकिस्तान का बेड़ा करके रख दी। अच्छा, सूबा सरायकीस्तान सारे वास्ते कितने जरूरी है, बढ़ना चाहिए या नहीं? बढ़ना चाहिए सर, सरायकी सूबा तो होना चाहिए। सरायकी नहीं तो कोई इतना वैल्यू कोई नहीं, कोई इज्जत कोई नहीं इंसान वास्ते। तुम्हारे कितने बाल हैं? 5 बाल हैं भाईजान। अच्छा, डेली दे कितने कमा गिंदे हो? भाईजान मैं पहले कमाता हमें 600 700 रुपया, हूँ भाईजान मैं कमाना 400 रुपया। 400 दे विच मेरा अपने घर का खर्चा क्या, मेरा अपना खर्चा पूरा नहीं होता। मकान अपने किराए का मकान है भाईजान। कितना किराया मकान का? 3500 रुपया भाईजान। 3500 रुपया। जी नाज़रीन, सर नाल शहरी मौजूद हैं और उन्होंने आखना ये को जाई कि इस टाइम रोज़ी इतनी तंग थी गई है, इतनी परेशानी थी गई है कि एक आदमी अगर मजदूर अगर 500 तो 700 रुपये दिहाड़ी कमांदा है तो क्या 500 तो 700 रुपये के नाल अपने घर के बालों को पाले, मकान का किराया भरे। असा तौरी बे भी काफ़ी सारे शहरियों के नाल गलबात करे सू जान सू ना करूँ कि हुकूमत के किए हुए वादे कितने पूरे थे। शहरी मौजूद हैं, इन्होंने गलबात करें और इन्होंने को पूछते हैं कि हुकूमत ने जिहड़े कीते वादे सरायकी वसेब के नाल, सरायकी वसेब के लोगों के नाल क्या केड़ा ऐसा वादा है जिहड़ा पूरा थी है? जी भाईजान दसेसो कि हुकूमत ने जिहड़े वादे किए सूबा सरायकीस्तान का वादा किया, मकान देवन का वादा किया, लोगों के रोजगार को मतलब ईजी करने का वादा किया, कोई ऐसा वादा जिहड़ा पूरा थी? मैं ये अर्ज करे कोई वादा पूरा नहीं थी, उल्टा महंगाई हो गई है। फनकारां वास्ते कोई बेहतरी का कोई पैकेज आया नहीं आया, उल्टा सख्ती कोई फंक्शन करे थी, प्रोग्राम करे थी, कुछ आके हवाला आते हुए ऐसा भूखे मरो क्या करो। नहीं हूँ जिन्होंने तक लॉकडाउन होया या हुकूमत ने SOPs के हवाले नाल और साउंड एक्ट के उत्ते पाबंदी लगी है, तुसा अपना गुजर बसर किवें करेंदे पे? क्या करो बस मैंने मजदूरी शुरू थी गए फनकार हो गए। अच्छा हाँ, यानी हुण तुसा मजदूरी करेंदे पे? मजदूरी करने नाल तो कैसा महसूस होता है कि आर्टिस्ट फनकार की एक अपनी जाती पहचान होती है, क्या मजदूरी करेंदे बाकी तो कुछ शर्मिंदगी महसूस होती है? बहुत होती है और वादे ने बतुआ यार यूट्यूब से काम करे कुत्ते टीचे मैं नहीं यार तो बोल गए हो तो असा मास्क लगा के दे ऐसा ये काम करे हैं। लेकिन इमरान खान को साहबान को सारी रिक्वेस्ट है भाई कोई ऐसा सिलसिला बनाए ताकि सारा रोजगार चले। अच्छा ये दसेसो कि सूबा सरायकीस्तान बनना चाहिए या नहीं? बनना चाहिए बिल्कुल। क्या फायदा हो सी? उनका फायदा ये हो सी भाई आवाम खुश हो सी, आवाम राजी हो सी,
ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਖੜੇ ਹੋ तो इंशाल्लाह तो वाती जीत सो। हाँ जी नाजरीन, जिमें कि मैं तो दसा कि जैसे तुहाडे वास्ते प्रोग्राम घेन के हाजिर टीवी वसेब दी आवाज़, तुहाडी आवाज़, मेरी आवाज़, पूरे सराइकिस्तान दी आवाज़, बल्कि मुल्तान दी आवाज़। और अज अस तुहाडे वास्ते खसूसी प्रोग्राम घेन के आए हैं। प्रोग्राम है वसेब दे हालात और प्रोग्राम का टाइटल है वादा। क्या हुकूमत ने जिहड़े वादे कीते आवाम दे नाल, मकान देवण दा वादा, सुबह सराइकिस्तान देवण दा वादा और लोगों वास्ते मजदूरों वास्ते अच्छी वसाइल पैदा करने का वादा। सन एक शहरी मौजूद है, इन्होंने गाल करें क्या हुकूमत के किए हुए वादे च कोई वादा पूरा थी है? सही वादा तो कोई पूरा नहीं किया इन्होंने, उल्टा सागो मुश्किलात दे विच पा दिते हैं। पूरा जिहड़ा साडा घर का निज़ाम है वो सारा जाम थी के रह गया। और इहदे विच जिहड़े लॉकडाउन होए, लॉकडाउन दे विच मेरे अपनी औलाद बेरोज़गार वधी वक्त तुसा काम क्या करें? मैं इन वक्त जो काम मैं करे ना, मेरा वो काम ही बंद होया पे। मेरे बाल फैक्ट्रियों काम करे वो जो फैक्ट्री काम करे डाढ़ ही काम होने बाद काम कह नहीं। जेड़ा काम तुसा करे वे काम बंद थी गया, वो केड़ा काम है? वो एम्ब्रॉयडरी का काम है, कढ़ाई का काम है, मुल्तानी कढ़ाई का सीप का काम है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕੰਮ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਿੰਦਾ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਡਾਢੀ ਕੰਮ ਕਰਿੰਦੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਵੀ ਕੰਮ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਵੱਲ ਤਾਂ ਕੋ ਬਲਵੇਸ ਹੋ ਉਹ ਡਾਢੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। यानी तुसा हुण हुकूमत को क्या मुतालबा करे सो, क्या आखना चाहसो? ਉਹ ਸਹੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਤਾਂ हुकूमत को इहो मुतालबा है साढ़े रोज़गार बालों का रोज़गार चलावन, साढ़ा रोज़गार चलावन। साढ़े घर का निज़ाम सारा खराब ठीक है वो पता नहीं किहड़े घर का, मेरा अपने घर का जोड़ा है वो निज़ाम ही है। इमरान खान साहब ने तो वादा किया है कि मैं गरीबों को पता नहीं कितने लखों की तादाद घर दे सा, क्या कोई घर मिले कहीं? वो सही घर क्या मिले, मैं तो अपने बालों की शादी करन तो रह गया। वो शादी करेसा वाल भी उन्होंने घर किवें देसा मैं? ये तो घर जिन्हों के घर हैं भी सही उन्होंने को घर खसेंदे पैन के भी नजायज। अच्छा बुजुर्गो, ये दसो कि अजकल एक गरीब आदमी के घर का बिजली का बिल कितने का आंदा पे? देखो सही गरीब तो गरीब घर जड़ा है ना, वो अगर उनके घर का निज़ाम जिमें उनके घर मोटर कह नहीं, वाशिंग मशीन कह नहीं, यानी कई किस्म की वो बगैर इस्त्री तो अगर कपड़े पहनते तो 500 रुपये 600 रुपये बिल आता पी। वो जिन्हें घर इस्त्री या वाशिंग मशीन आ गई या पंप के नाल पानी गिंदे उन्हें 1500-1600 तो घट। कितने का बिल आना चाहिए गरीब आदमी? देखो सही जड़ा हुण इस्त्री नहीं करके पैना पी, उनके वास्ते तो कोई कम से कम ये हुकूमत को सोचना चाहिए कम से कम को 100-150 रुपया, क्योंकि उनकी आमदन क्या नहीं तो इस्त्री क्या नहीं ना। अगर उनकी आमदन होवे तो घर के इस्त्री भी होवे। वो हुण आमदन कियो जी वो किवें तरीके नाल कमा के गिन के आंदा पिया, किसी को मंग के गिन के आंदा पी है। वो वालू को 500 का जो बिल आवे वो कितों करे? हुकूमत को ये मौके पर तुसा क्या पैगाम दे सो? सही मैं तो इन्हों को इवें आखसा कि भी साढ़े तुम्हारे हाथ च क्या है? मेरे हाथ से बिल है बिजली का। सही बिजली का बिल हुण मैं एक क्लियर किया है, अज तो 3 महीने पहले का क्लियर किया वाल ये बकाया जात कोई हिसाब का है पाया, ये हिसाब का बकाया जात इन इतना लिखा पाया कि भी मुतनाज़ा रकम है पी। वो मुतनाज़ा रकम साकू तो समझ क्या ना आती है। यानी मुतनाज़ा रकम केड़ी शायद क्या तुसा बिल नहीं भरा? नहीं ये सही जड़ा ये लॉकडाउन के इन्होंने आख्या ना कि बिल गरीब आदमी कोई ना सी, वो बिल जड़ा हुण कट्ठा थी गया मुतनाज़ा रकम के बन गया। वो हुण जड़ा बिल मेरे को उनके बाद आया जड़ा वो जी मुतनाज़ा रकम सारी लाके आ गई है। वो हुण मेरा 8000 का बिल ले पिया। मेरी आमदन घर की रुकी पई है, वो जो मुतनाज़ा रकम विच पा रही थी। मेरा आम बिल जड़ा वो 400 का 300 का 500 का वो 600 तक है। ये मैं आखिरी बिल जड़ा भरे 700 कितने रुपए का जरमाने नाल भरे मैं हूँ, क्योंकि मेरे को पैसा मौके तो कोई ना जरमाने नाल मैं कहीं को पैसे गिन के मैं भरे और क्लियर किया जो दोबारा बिल आ गया तो 600-800 कितने रुपये का बिल। जी नाज़रीन, अस एक शहरी नाल गाल करेंदे पे से उन्होंने आखना यो कुछ है कि लॉकडाउन की वजह करके लोग सिर्फ बेरोज़गार नहीं होए बल्कि लोग इस टाइम अपनी आज़ावां बेचण को तैयार थी गए। लोग अपना आप तन मन बेचण को तैयार थी गए, क्योंकि जेड़े शख्स का मकान किराए का है वो मालिक मकान किराए का रिलीफ नहीं देता ना। हुकूमत को चाहिए कि गरीब आदमी वास्ते कोई ऐसी सहूलियत कोई ऐसा पैकेज वाल बिजली के बिल की गाल थी पई है तो बिजली का बिल इस टाइम इतना कहता पे कि एक गरीब आदमी बेरोज़गारी के बिजली का बिल नहीं भर सकता। जी नाज़रीन, मैं तो अपना मेज़बान रिजवान हुसैन और तुसां दे पे झोंक टीवी वसेब दी आवाज़। कि मैं तो पहले दसा कि अज मैं तुहाडे वास्ते प्रोग्राम घिन के आया कि वादा क्या है
اور وعدہ کہڑا وعدہ جڑا حکومت نے پورا کیتا. سر نال ایک ڈاکٹر صاحب موجود ہیں, انہاں کولوں اساں سب تو پہلے یہ سوال کرسوں کہ صوبہ سرائکستان بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے, اور اگر یہ صوبہ سرائکستان بنتا ہے تو ان دے نال کیا فائدے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب. جی بالکل بننا چاہیے صوبہ سرائکستان, کیونکہ جو ہے نا یہاں کی عوام کے لیے بہت ضروری ہے یہ. اس صوبے کے بننے کے بعد اب جو ہے نا ہماری محرومیاں ختم ہوں گی, ہم لوگوں کو جو لاہور میں بھاگنا پڑتا ہے اپنے کاموں کے لیے, تو اس کے لیے جو ہے نا ہمیں جو ہے نا سہولت موجود ہوگی, اور اس کے علاوہ اور بھی ہمیں ہر جو ہے نا سہولیات ایسی اویلیبل ہوں گی جو ہمیں جو ہے نا اس وقت ضرورت ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آج کل کرونا لگا ہوا ہے, اور کرونا دے اوتے سوشل میڈیا دے اوتے بڑیاں فیک ویڈیو بھی آندیاں پئی ہیں کہ ڈاکٹر حضرات پتہ نہیں مریضاں نال کیا کچھ کریندے پین. یہ کتنا ایک سچ ہے اور کتنا ایک جھوٹ ہے؟ بالکل جھوٹ ہے. میں اس بارے میں جو ہے نا ہر جو ہے نا قطعی اختلاف کروں گا کہ اس طرح کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں, ہر انسان کی جان قیمتی ہے, اور کسی ڈاکٹر کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ انسان کو مارے. اچھا ڈاکٹر صاحب, کرونا دے SOPs دے اوتے کتنا کہ تساں کیا سمجھدے ہو کہ سارے سرائکی وسیب دے لوگ کتنا کہ تے عمل درآمد کردے پے؟ بہت کم کر رہے ہیں اس معاملے میں. ہمیں چاہیے کہ جو ہے نا کرونا کے حوالے سے جتنے بھی SOPs کے بارے میں بتایا جا رہا ہے, حکومت بتا رہی ہے, ٹی وی میں بتا رہے ہیں, اس کے اوپر عمل کرنا بہت ضروری ہے ہمارے لیے. ہاں, میں چاہساں کہ ٹائم جھوک ٹی وی وسیب دی آواز دے طرف تساں کوئی عوام کو کوئی مطلب کوئی میسج دینا چاہو؟ جی بالکل میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے نا آپس میں جو ہے نا فاصلہ رکھیں 6 فٹ کا, بار بار ہاتھ دھوئیں, ایک دوسرے سے ماسک کا استعمال کریں, اور جتنا بچ سکتے ہیں اس بیماری سے بچیں. ڈاکٹر صاحب, لاسٹ دے وچ میں گل کرساں کہ جھوک ٹی وی وسیب دی آواز جڑی اپنے خطے دے وچ یا پورے پاکستان دے وچ جھوک ٹی وی جڑی نمائندگی کریندا پے, کیا آیا کہ تساں اندے تے کتنے % مطمئن ہو؟ بہت زیادہ مطمئن ہوں, کیونکہ ہماری آواز اسی جو ہے نا ذریعے آگے کی طرف پہنچائی جاتی ہے. آخر دے حکومت کو کوئی پیغام دینا چاہسو؟ بس کچھ بھی نہیں. جی ناظرین, سر نال ڈاکٹر صاحب موجود ہیں, اور ڈاکٹر صاحب بڑی خوبصورت گال کرتے پے ہیں کہ جویں کہ اج کل لاک ڈاؤن ہے, کرونا وائرس ہے, اور سب کو چاہیے کہ SOPs کے اوپر عمل درآمد کرنا چاہیے, کیونکہ انسان دی جان سب تو زیادہ قیمتی ہے. انسان دی جان ہے تے سب کچھ ہے, جان ہے تے جہان ہے. سر نال بے بھی بھائی موجود ہیں, انہاں نال اساں گل بات کرسوں اور انہاں کو پوچھوں کہ کیا حکومت نے وعدے کیتے, بڑے سارے وعدے ہیں, تساں کیا سمجھدے کہ کوئی ایسا وعدہ ہے جڑا پورا تھی ہے؟ نہیں, کوئی بھی ایسا وعدہ نہیں ہے جو حکومت نے پورا کیا ہو. بات کی اور بات پہ پورے اترے ہوں, بات کر کے مکر جاتے ہیں. اچھا, بات کر کے مکر جاتے ہیں. اچھا, یہ دسیسو کہ صوبہ سرائکستان بننا چاہیے یا نہیں؟ صوبہ سرائکستان بننا لازمی ہے, کیونکہ یہاں کے لوگ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں, لاہور کے لیے اپنے کاموں کے لیے بھاگتے ہیں. صوبہ سرائکستان اب لازمی ہو چکا ہے, کیونکہ عوام کی تعداد بڑھ چکی ہے. ایک ہی کام ہمیں جو بار بار وہاں لاہور جانا, یہ وہ ہمارے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے. اچھا, ماشاءاللہ تساں پڑھے لکھے نوجوان نظر آندے پے. یہ دسو کہ سارے سرائکی وسیب دا بال پڑھدا تو ضرور ہے, ڈگری بھی گھندا ہے, اور تساں کیا سمجھدے ہو کہ ان کو کتنے % لوگوں کو نوکریاں ملتی ہیں؟ تقریباً موسٹلی اب تو بہت زیادہ پڑھے لکھے عوام ہے, تو اگر ہم کہیں پہ بھی اپلائی کرنے جائیں تو اگر 27 سیٹیں آئی ہیں تو 27,000 بندوں نے اپلائی کیا ہوا ہوتا ہے, تو نوکریاں بہت زیادہ کم ہو چکی ہیں. ہمیں کہہ لیں کہ کوئی قسمت والا بندہ ہی ہے جس کو نوکری مل رہی ہے, ورنہ کسی کو نوکری نہیں مل رہی. اچھا سر, کوئی بڑی گال سنن کو ملتی ہے کہ جڑا سرائکی وسیب دا ڈومیسل ہوے وہ کو لاہور دے وچ میں سمجھا ویندا کہ جویں بالکل جاہل ہے, اے دیہاتی ہے, اے پینڈو ہے. اندے وچ کیا ریزن ہے, کیا مطلب سارے سرائکی وسیب دے بال دا تساں اس ٹائم سرائکی وسیب وچ کھڑے ہوئے سونے نوجوان ہوئے, اچھے پڑھے لکھے ہوئے, سادے بالاں دا کیا نک واندا کہ ان کو نوکری نہیں ملتی؟ یہ وہ لوگ لاہور والے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے ملتان والے سرائکی لوگ ہیں نا, یہ ہم سے تقریباً 100 سال ابھی پیچھے ہیں. اچھا, ان لوگوں کا رہن سہن ابھی پرانا ماحول ہے, ہر چیز ان کے ریتی رواج ہر چیز پرانا ہے ابھی تک. نہیں, اگر سرائکی لوگ اتنے پیچھے تھے, ہوں تو ماشاءاللہ وزیر اعظم بھی سرائکی ہے, وزیر اعلیٰ بھی سرائکی ہے, اور سارے سرائکی وسیب دے لوگ ماشاءاللہ بڑے بڑے اچھے عہدے تے فیض یاب رہن. اگر سرائکی بالکل ہی دیہاتی ہیں, جاہل ہیں, تو انہوں کو عہدہ تو نہیں دینا چاہیے. بس اسی طرح اب تو یہ لوگ ان کو خود سمجھنا چاہیے نا کہ کیا کر رہے ہیں اور کیا عہدے دے رہے ہیں اور کیا. آخر دے وچ سارے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہو یا حکومت کو کوئی پیغام دینا چاہو؟ حکومت کو ہم یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کوئی بات کر رہے ہیں نا, اس پہ پورے اتریں, نہ کہ عوام کو ذلیل کریں. اب مہنگائی سے عوام بہت زیادہ پریشان ہو گئی ہے. عمران خان صاحب نے آکھا ہے کہ مدینہ دی ریاست, اور مدینہ دی ریاست دے وچ اج کل ڈسکس کیتا ویندا ہٹلر. کیا مدینہ دی ریاست دے نال ہٹلر دا کوئی واسطہ ہے یا کہنا؟
और इमरान खान साहब ने इत्थों की आवाम दे नाल बड़े सारे वादे किए, गरीबों को रोटी मकान और रोज़गार मुहैया करने के वादे किए, लेकिन यकीनन नाज़रीन कोई भी वादा ऐसा नहीं जिहड़ा ही टाइम तक पूरा थी होवे। असां बे भी काफ़ी सारे शहरी नाल तुहाडी गलबात करवेसूं। मैं तुहाडा अपना मेज़बान रिजवान हुसैन और तुसां दे पे झोंक टीवी वसेब दी आवाज़। ऐसे ढेर सारे प्रोग्राम देखने वास्ते तुसीं सारे चैनल का विजिट करो, लाइक करो, कमेंट्स करो, शेयर करो। झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ तुहाडी आवाज़।